Ah? Ano naman yung ang daldal mo? Oh? Eh! Pusa! Baka pusa! Oh? Baby. Peekaboo! Peekaboo! Oh. Peekaboo! Eh! Ano yun? Peekaboo! Eh! Peekaboo! Ano yun? Oh! Eh! Eh! Peekaboo! Eh! Ano baby ko maganda? Eh! Ano yun? Ano baby ko maganda? Ano? Ano baby ko magandang yan? Ha? Ano? Ah? Ayan, laway mo. Ayan, ano? Ayan, ano yung bunga nga? Ingay mo, madaldal ka paglaki mo, ano? Ang daldal mo paglaki, no? Ha? Opo. Madaldal ka paglaki? Ang daldal mo na ngayon, ano sabi-sabi? Eh! Oh, di ba? Oh, ang daldal, oh. Oh! Yan! Nakita yung camera. Yan, naka-camera. Shoutout ka muna. Hello po. Yan, pag nakakita po ng camera, tahimik lang po yan. Di ba? Nakakita lang camera. Ba, mapaya ka, sabi mo, naka-camera. Nakakaya, sabi mo, hello po, shoutout. Dali. Hello po. Hey. Hello po. 3 buwan na po ako. Di ba? Hello po. Sabi mo, dali. Hello. Di ba? Babay na ikaw. Basta may camera, tatahimik po yan. Yan. Bye-bye guys. Bye-bye ka, dali. Bye-bye. Dali na. Di ba na? Ganyan talaga yan. Bye-bye guys.